हाय फ्रेंड केम छो तो दरेक मारा मित्रों होपफुली मजा में जशो। तो मित्रों आपणे आ छे फाइनली कुखार मेलडी में बारेजा धाम। तो मित्रों बने रहो विडियो में, विडियो थशे खूब ज जोरदार। हूँ आव्यो छुं, अमारे जतीन पण आव्यो छे। आज जतीन फर्स्ट टाइम आव्यो छे। हूँ मारा पप्पा तो घणी वार अहींया कुखार मेलडी में बारेजा धाम आव्या छे। तो मित्रों तमने फरी नेक्स्ट टाइम आपणो पहला तो विडियो छे ज ते, पण पछी आ बीजो घणा टाइमे अमे आव्या छे। तो नेक्स्ट टाइमनो विडियो तमने बतावुं मित्रों आ। तो बने रहो विडियो में, विडियो थशे खूब ज जोरदार। जय माताजी, जय मेलडी। જોઈ શકો છો મિત્રો અહીંયા કુખાર મેલડીમાં બારેજા ધામ કેટલું પબ્લિક આવે છે, કેટલા દૂર દૂરથી અહીંયા માતાજીના સાનિધ્યમાં ખૂબ દૂર દૂરથી ભાવિ ભક્તો આવે છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આ અહીંયા ફેરિયાઓ પણ ઘણા હોય છે, તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો કુખાર મેલડીમાં બારેજા ધામમાં દરેક વ્યક્તિને મિત્રો અહીંયા रोजगार पण मળી રહેશે, તમે જોઈ શકો છો। तो आगर बने रहो मित्रों विडियो में, आगर पण तमने विडियो में बतावता जोई सको छो मित्रों। कुखार मेलडी माना सानिध्य में केटलुं मानव मेरामण उमटे छे। तो आ छे मित्रों कुखार मेलडी मातानुं स्थानक सानिध्य, तमे जोई सको छो। अहींया दरेक भावी भक्ति माताजीना मंदिरे दर्शन करे छे। અને મિત્રો ખૂબ દૂર દૂરથી ભાવિ ભક્તો અહીંયા માતાજીના દર્શન માટે આવે છે। અને આજે 6 મહિને મિત્રો ગાદી ખુલી છે 2025। તો ખૂબ જ માનવ મેરામણ ઉમટી છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। અહીંયા માનવ મેરામણ માતાજીની દયાથી ખૂબ બધાનું કામ પણ થાય છે મિત્રો અહીંયા। તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો માતાજીના દર્શન કરવા માટે કેટલી લાંબી લાઈન લાગી છે। અને આ તમે જોઈ શકો છો ભાવિ ભક્તો खूब दूर दूर थी पधारे से माताजीना दर्शन करवा कुखार मेलडी माताना। अने आ भावी भक्तों मानव मेरामण अहींया माताजीनुं सानिध्य छे मित्रों। अने अहींयाथी तमने सामे माताजी गादी होय छे ते नजारो तमे जोई शको छो। खूब मित्रों दूर दूर थी भावी भक्तों आवे छे माताजीना कुखार मेलडी माताजीना दर्शन करवा माटे। अहींया बारेजा धाम अहींया भावी भक्तों दरेक तमने विडियो बतावुं मित्रों। अने अमारी चेनल में जो तमे नवा होय तो अमारी चेनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लेजो। ने कॉमेंट में कुखार मेलडी पण लखवानुं बिल्कुल ना भूलता, केम के माताजी दरेकना सपना पूरा करे एवी माताजी कुखार मेलडी माताना चरणों में प्रार्थना। अने तमने मित्रों आवा ज नवा कुखार मेलडी माताना विडियो अने दरेक विडियो तमने जोवा मळशे, तो बने रहेजो। જોઈ શકો છો અહીંયા કુખાર મેલડી માતાજીના સાનિધ્યમાં કેટલા ભાવિ ભક્તો ખૂબ દૂર દૂરથી આવે છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો। અને આજે અધુરામ પુરુ માતાજીનો કુખાર મેલડી માનો બર્થડે પણ છે મિત્રો આજે, કુખાર મેલડી માતાના ભુવાજી શ્રીનો। તો મિત્રો બને રહેજો વિડીયોમાં, આગળ પણ તમને વિડીયોમાં બતાવતા રહીશું। तो माताजीना दर्शन करवा माटे मैं लाइन में जोड़ाई गया है कुखार मेलडी में बहुचर माताजीना दर्शन करवा माटे। तमे जोई शको छो मित्रों भावी भक्तों पाछळ केटली मेरामण उमटेली छे। तो मित्रों आ खूब दूर दूर थी भावी भक्तों अहींया आवे छे, तमे पण आवजो जो। अने मित्रों आजे घणा दिवस पछी गादीनो पहलो दिवस छे अने माडीनी आजे कुखार मेलडी मानी आजे जन्मदिवस पण छे मित्रों। तमे जोई शको छो माताजीना जन्मदिवस निमित्ते खूब ज बारेजा धाम शणगारवामां आव्युं छे अने अहींया कलाकार पण आव्या छे। तो मित्रों आज माताजीनो जन्मदिवस है, तो कॉमेंट में मित्रों एक बार जय कुखार मेलडी में लखवानुं बिल्कुल ना भूलता, केम के कुखार मेलडी में दरेकना सपना पूरा करशे मित्रों। नोंध लेवी पड़े के अहींया तो साहेब साक्षात जगदंबा जेवी मारी बारेजानी कुखार मेलडी बेठी छे अने आ जेनी आरती थई रही छे। तो प्रभु राम ने पण एम थई जाय के नहीं मारा भाविको आवी गया छे, तो हाल हवे हुंय आटो मारी आवुं कदाच बनी। जो मित्रों तमे जीवनथी कंटारी गया छो, जीवन में खूब दुखी छो अने दुखनो पार नहीं आवतो, तो मित्रों एक बार जरूरथी कुखार मेलडी में बारेजा धाम आवजो मित्रों। तमारा दुखनो अंत आवी जशे अने माड़ी तमारा जोयेला दरेक सपना पूरा करशे मित्रों। आ मारो विश्वास ने मारो अनुभव है मित्रों। हूँ तो घणा समयथी अहींया कुखार मेलडी में बारेजा धाम आऊँ छूं, पण तमे मनथी घरे एक बार बाधा राखजो अने बाधा राखीने समय मळे त्यारे जरूर एक बार माताजीना सानिध्यमां बारेजा धाम कुखार मेलडी माना धाम आवजो मित्रों। माड़ी दरेक तमारा सपना पूरा करशे मित्रों कुखार मेलडी में। तो मित्रों तमे ना आया होय तो एक बारथी जरूर आवजो, खूब मजा आवशे अहींया बारेजा धाम, खूब आनंद आवशे अने
તમે એકવાર આવશો તો તમને દર રવિવારે અહીંયા કુખાર મેલડીમાંના સાનિધ્યમાં આવવાનું મન થશે, કેમ કે અહીંયા મિત્રો માડીનો પ્રેમ ભાવ એવો છે, માતાના આશીર્વાદ એવા છે મિત્રો. તો મિત્રો આજે કુખાર મેલડી માતાજીના ભુવાજી શ્રીનો માડીનો બર્થડે છે. તો મિત્રો દરેક ભાવિ ભક્તો માડીને મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ કરીને માતાજીનો બર્થડેની વિશ કરી રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. તો જય માતાજી, જય મેલડીમાં. મિત્રો આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ કેસીવી વ્લોગ ખોડલ શોરૂને મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. જય માતાજી, જય મેલડીમાં.